जानू भाईना, you did not go. जानू भाईना, you did not go. You did not go. कोन विद्यालय में पढ़नु हुंछा? Which school do you study in? Which school do you study in? तपाईँ कुन कक्षा में हुनुहुन्छ? Which class are you in? Which class are you in? मां तिम्रो साथ चाहन्छु। I want your support. I want your support. के तपाईँ मसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ? Can you talk to me? Can you talk to me? मलाई तपाईको नम्बर दिनुहोस्। Give me your number. Give me your number. कति बजे सुत्नुहुन्छ? By what time do you sleep? By what time do you sleep? आज ऑफिस आउनुहुन्छ? Will you come to the office today? Will you come to the office today? यो कुन ठाउँ हो? Which place is this? Which place is this? के गर्दै हुनुहुन्छ? What are you been up to? What are you been up to? कस्तो रहनु भएको छ? How have you been? How have you been? के छ? What's up? What's up? आजको कक्षा समय कति हो? What's the time of today class? What's the time of today's class? मां आज कति बजे आउनु पर्छ? What time do I have to come today? What time do I have to come today? के तपाईँ मसँग कुरा गर्नु सक्नुहुन्छ? Can you talk to me? Can you talk to me? म तिमीलाई चाहन्छु। I want you. I want you. तपाईँ कहाँबाट हुनुहुन्छ? Where are you from? Where are you from? म गएको थिएँ। I had gone. I had gone. अभिवादन, greeting, greeting. तिमीलाई देखेर राम्रो लाग्यो। Good to see you. Good to see you. हेरो बिरालोले के तान्यो? Look what the cat dragged in. Look what the cat dragged in. के तपाईँ मलाई नोटहरू पठाउन सक्नुहुन्छ? Can you send me the notes? Can you send me the notes? घर पुग्नु भयो? Have you reached home? Have you reached home? आफ्नो नम्बर दिनुहोस्। Give your number. Give your number. कता गयो? Where have you gone? Where have you gone? के भयो जवाफ किन नदिने? What happened? Why don't you reply? What happened? Why don't you reply? तपाईँ किन जान चाहनुहुन्छ? Why do you want to know? Why do you want to know? के हुँदैछ? What's going on? What's going on? सुरक्षित रहनुहोस्। Stay safe. Stay safe. स्वागत छ। Welcome. Welcome. आज कस्तो महसुस गर्दै हुनुहुन्छ? How are you feeling today? How are you feeling today? फेरि भेट्न पाउँदा खुसी लाग्यो। Nice to see you again. Nice to see you again. हेर त को हो? Look who it is. Look who it is. शुभ प्रभात सर। कस्तो हुनुहुन्छ? Good morning sir. How are you? How are you? त्यो पहिले भन्दा राम्रो छ। That's better than ever. That's better than ever. त्यो पहिले श्रेणीको काम हो। That's first class work. That's first class work. मैं प्रभावित छु। I am impressed. I am impressed. त्यो चतुर छ। That's clever.
दैट्स क्लेवर, जाने बाटो, वे टू गो, वे टू गो। ना भना, डोंट टेल, डोंट टेल, आजा પછી માં સંગ કુરા ના ગરા, डोंट टॉक टू मी आफ्टर टुडे, डोंट टॉक टू मी आफ्टर टुडे। कस्तो छा, हाउ आर यू, हाउ आर यू। माँ तीमी को हो था पावना सकचू, मे आई नो हु यू आर, मे आई नो हु यू आर। हे राऊं, लेट्स सी, लेट्स सी, आजा मेरो भाई को जन्मदिन हो, टुडे इज़ माई ब्रदर्स बर्थडे, टुडे इज़ माई ब्रदर्स बर्थडे। तपई केटा हो कि केटी, आर यू अ बॉय और गर्ल, आर यू अ बॉय और गर्ल। तपैलाई के काम छा, वट वर्क डू यू हैव, वट वर्क डू यू हैव। तिमीलाई माँ बटा के चाहिन छा, वट डू यू नीड फ्रॉम मी, वट डू यू नीड फ्रॉम मी। तपाई विद्यार्थी हुनुहुन्छ, आर यू अ स्टूडेंट, आर यू अ स्टूडेंट। तपाईलाई मन पर्ने गीत कुन हो, विच इज़ योर फेवरेट सॉन्ग, विच इज़ योर फेवरेट सॉन्ग। तिमीलाई के भयो, वट हैपन टू यू, वट हैपन टू यू। के तपाई मालाई कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, कैन यू मेक मी टॉक, कैन यू मेक मी टॉक। के खानु भयो, वट डिड यू ईट, वट डिड यू ईट। ठीक छ यो न गर्नु होस्, ओके डोंट डू इट, ओके डोंट डू इट। मेरो दृष्टिकोणबाट, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। यो मेरो दृष्टिकोण हो, इट इज़ माई व्यू, इट इज़ माई व्यू। मालाई सोध्नु भयो भने, इफ यू आस्क मी, इफ यू आस्क मी। मेरो दृष्टिकोणमा, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। जहाँसम्म म भन्न सक्छु, एज फार एज आई कैन टेल, एज फार एज आई कैन टेल। जहाँसम्म मेरो चिन्ता छ, एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, एज फार एज आई एम कंसर्न्ड। यो मेरो विश्वास हो कि, इट्स माई बिलीफ दैट, इट्स माई बिलीफ दैट। म ईमानदारी पूर्वक विश्वास गर्छु कि, आई ऑनेस्टली बिलीव दैट, आई ऑनेस्टली बिलीव दैट। मेरो सोचने तरीका में, टू माई वे ऑफ थिंकिंग, टू माई वे ऑफ थिंकिंग। मैले चीजहरू हेर्न तरीका यो हो कि, द वे आई सी थिंग्स इज दैट, द वे आई सी थिंग्स इज दैट। मलाई लाग्छ कि, इट सीम्स टू मी दैट, इट सीम्स टू मी दैट। नमस्ते, हाय, हाय। के गर्नु हुन्छ, पढाइ वा जागिर। वट डू यू डू स्टडी और जॉब, वट डू यू डू स्टडी और जॉब। तपाई स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, आर यू फ्री, आर यू फ्री। मेरो अर्डर कहिले आइपुग्छ, व्हेन विल माई अर्डर अराइव, व्हेन विल माई अर्डर अराइव। आजा कक्षा छ कि छैन, इज देयर क्लास टुडे और नॉट, इज देयर क्लास टुडे और नॉट। तपाईलाई के समस्या छ, व्हाट्स द प्रॉब्लम विद यू, व्हाट्स द प्रॉब्लम विद यू। के तपाई मलाई आफ्नो नम्बर दिन सक्नुहुन्छ, कैन यू गिव मी योर नंबर, कैन यू गिव मी योर नंबर। शुभ साझा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। धेरै भयो देखेन, लॉन्ग टाइम नो सी, लॉन्ग टाइम नो सी।
का कसलाई मन पर्छ हु ऑल लाइक इट्स तपाईँ के चाहनुहुन्छ व्हाट डू यू वांट तिमीलाई के भयो व्हाट हैपन टू यू आजको गृह कार्य टुडेज होमवर्क स्कूल जानु भयो डिड यू गो टू स्कूल यो को हो हु इज दिस के हुन्छ व्हाट हैपन मलाई तपाईको मद्दत चाहिन्छ आई नीड योर हेल्प कहाँ राख्ने वेयर टू पुट इट खाना खानु भयो हैड डिनर तिमी सुताऊ यू स्लीप पासँग कुरा नगर डू नॉट टॉक टू मी मलाई विश्वास छ आई बिलीव म भन्नु आई वुड से म विचार गर्छु आई कंसीडर के हामी कुरा गर्न सक्छौँ कैन वी टॉक के तपाईँ अंग्रेजी जान्नुहुन्छ डू यू नो इंग्लिश के गर्नुहुन्छ व्हाट डू यू डू कस्तो रहो हाउ वाज इट नुहानु भएको छ हैव यू टेक अ बाथ मुक्त भयो गॉट फ्री तपाईको जन्मदिन कहिले आउँछ व्हेन डज योर बर्थडे कम के तपाईले आफ्नो डिनर खानु भयो हैव यू हैड योर डिनर तपाईले आफ्नो खाजा खानु भयो डिड यू हैव योर लंच मेरो मैसेज को रिप्लाई किन दिनु हुन Why are you not replying to my message? तिमी मसँग कुरा गर्न चाहदैन होइन You don't want to talk to me, do you? के तपाईँ मलाई आफ्नो नम्बर दिन सक्नुहुन्छ Can you give me your number? तपाईँ कहाँबाट हुनुहुन्छ वेयर आर यू फ्रॉम कति बजे आउनु पर्छ हजुर व्हाट टाइम डू वी हैव टू कम सर तपाईँ आफ्नो भन्नुहोस् यू टेल योर्स तपाईको जन्मदिन कहिले हो व्हेन इज योर बर्थडे पढ्दै हुनुहुन्छ आर यू स्टडिंग बाबा आउनु भयो बाबा हैज कम यू डिड नॉट गो कुन विद्यालयमा पढ्नुहुन्छ विच स्कूल डू यू स्टडी इन तपाईँ कुन कक्षामा हुनुहुन्छ Which class are you in? म तिम्रो साथ चाहन्छु I want your support के तपाईँ मसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ Can you talk to me? मलाई तपाईको नम्बर दिनुहोस् Give me your number कति बजे सुत्नुहुन्छ
By what time do you sleep? By what time do you sleep? आजा ऑफिस आउनु हुन्छ. Will you come to the office today? Will you come to the office today? यो कुन ठाउँ हो? Which place is this? Which place is this? के गर्दै हुनुहुन्छ? What are you been up to? What are you been up to? कस्तो रहनु भएको छ? How have you been? How have you been? के छ? What's up? What's up? आजको कक्षा समय कति हो? What's the time of today class? What's the time of today's class? माँ आज कति बजे आउनु पर्छ? What time do I have to come today? What time do I have to come today? के तपाईँ मसँग कुरा गर्नु सक्नुहुन्छ? Can you talk to me? Can you talk to me? म तिमीलाई चाहन्छु. I want you. I want you. तपाईँ कहाँबाट हुनुहुन्छ? Where are you from? Where are you from? म गएको थिएँ. I had gone. I had gone. अभिवादन. Greeting. Greeting. तिमीलाई देखेर राम्रो लाग्यो. Good to see you. Good to see you. हेरो बिरालोले के तान्यो. Look what the cat dragged in. Look what the cat dragged in. के तपाईँ मलाई नोटहरू पठाउन सक्नुहुन्छ? Can you send me the notes? Can you send me the notes? घर पुग्नु भयो. Have you reached home? Have you reached home? आफ्नो नम्बर दिनुहोस्. Give your number. Give your number. कता गयो? Where have you gone? Where have you gone? के भयो जवाफ किन नदिने? What happened? Why don't you reply? What happened? Why don't you reply? तपाईँ किन जान चाहनुहुन्छ? Why do you want to know? Why do you want to know? के हुँदैछ? What's going on? What's going on? सुरक्षित रहनुहोस्. Stay safe. Stay safe. स्वागत छ. Welcome. Welcome. आज कस्तो महसुस गर्दै हुनुहुन्छ? How are you feeling today? How are you feeling today? फेरि भेट्न पाउँदा खुसी लाग्यो. Nice to see you again. Nice to see you again. हेर त को हो? Look who it is. Look who it is. शुभ प्रभात सर. कस्तो हुनुहुन्छ? Good morning sir. How are you? How are you? त्यो पहिले भन्दा राम्रो छ. That's better than ever. That's better than ever. त्यो पहिले श्रेणीको काम हो. That's first class work. That's first class work. म प्रभावित छु. I am impressed. I am impressed. त्यो चतुर छ. That's clever. That's clever. जाने बाटो. Way to go. Way to go. न भना. Don't tell. Don't tell. आज पछि मसँग कुरा न गर. Don't talk to me after today. Don't talk to me after today. कस्तो छ? How are you? How are you? म तिमी को हो थाहा पाउन सक्छु. May I know who you are? May I know who you are? हेरौँ. Let's see. Let's see. आज मेरो भाइ को जन्मदिन हो. Today is my brother's birthday. Today is my brother's birthday. तपाईँ केटा हो कि केटी?
आर यू अ बॉय और गर्ल, आर यू अ बॉय और गर्ल, तपाईँलाई के काम छ? वट वर्क डु यु हेभ, वट वर्क डु यु हेभ, तिमीलाई मबाट के चाहिन्छ? वट डु यु निड फ्रम मी, वट डु यु निड फ्रम मी, तपाईँ विद्यार्थी हुनुहुन्छ? आर यु अ स्टुडेन्ट, आर यु अ स्टुडेन्ट, तपाईँलाई मनपर्ने गीत कुन हो? विच इज योर फेभरेट सङ, विच इज योर फेभरेट सङ, तिमीलाई के भयो? वट ह्यापन टु यु, वट ह्यापन टु यु, के तपाईँ मलाई कुरा गर्न सक्नुहुन्छ? क्यान यु मेक मी टक, क्यान यु मेक मी टक, के खानुभयो? वट डिड यु इट, वट डिड यु इट, ठिक छ यो नगर्नुहोस्। ओके डोन्ट डु इट, ओके डोन्ट डु इट, मेरो दृष्टिकोणबाट, फ्रम माई पोइन्ट अफ व्यू, फ्रम माई पोइन्ट अफ व्यू, यो मेरो दृष्टिकोण हो। इट इज माई व्यू, इट इज माई व्यू, मलाई सोध्नुभयो भने इफ यु आस्क मी, इफ यु आस्क मी, मेरो दृष्टिकोणमा, इन माई पोइन्ट अफ व्यू, इन माई पोइन्ट अफ व्यू, जहाँसम्म म भन्न सक्छु, एज फार एज आई क्यान टेल, एज फार एज आई क्यान टेल, जहाँसम्म मेरो चिन्ता छ, एज फार एज आई एम कन्सर्न्ड, एज फार एज आई एम कन्सर्न्ड, यो मेरो विश्वास हो कि, इट्स माई बिलिफ द्याट, इट्स माई बिलिफ द्याट, म इमान्दारीपूर्वक विश्वास गर्छु कि, आई ऑनेस्टली बिलिभ द्याट, आई ऑनेस्टली बिलिभ द्याट, मेरो सोच्ने तरिकामा, टु माई वे अफ थिङ्किङ, टु माई वे अफ थिङ्किङ, मैले चिजहरू हेर्ने तरिका यो हो कि, द वे आई सी थिङ्स इज द्याट, द वे आई सी थिङ्स इज द्याट, मलाई लाग्छ कि, इट सिम्स टु मी द्याट, इट सिम्स टु मी द्याट, नमस्ते, हाय, हाय, के गर्नुहुन्छ? पढाइ वा जागिर? What do you do, study or job? What do you do, study or job? तपाईँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ? Are you free? Are you free? मेरो अर्डर कहिले आइपुग्छ? When will my order arrive? When will my order arrive? आज कक्षा छ कि छैन? Is there class today or not? Is there class today or not? तपाईँलाई के समस्या छ? What's the problem with you? What's the problem with you? के तपाईँ मलाई आफ्नो नम्बर दिन सक्नुहुन्छ? Can you give me your number? Can you give me your number? शुभ साँझ, गुड इवनिङ, गुड इवनिङ, शुभ प्रभात, गुड मर्निङ, गुड मर्निङ, धेरै भयो देखेन, लङ टाइम नो सी, लङ टाइम नो सी, का कसलाई मन पर्छ? Who all like it? Who all like it? तपाईँ के चाहनुहुन्छ? What do you want? What do you want? तिमीलाई के भयो? What happened to you? What happened to you? आजको गृह कार्य, टुडेज होमवर्क, टुडेज होमवर्क, स्कूल जानु भयो? Did you go to school? Did you go to school? यो को हो? Who is this? Who is this? के हुन्छ? What happen? What happen? मलाई तपाईँको मद्दत चाहिन्छ. I need your help.
आई नीड योर हेल्प, कहाँ रखने, वेयर टू पुट इट, वेयर टू पुट इट। खाना खानु भयो, हैड डिनर, हैड डिनर। तिमी सुताऊ, यू स्लीप, यू स्लीप। पासँग कुरा नगरा, डू नॉट टॉक टू मी, डू नॉट टॉक टू मी। मलाई विश्वास छ, आई बिलीव, आई बिलीव। म भन्नु, आई वुड से, आई वुड से। म विचार गर्छु, आई कंसिडर, आई कंसिडर। के हामी कुरा गर्न सक्छौँ, कैन वी टॉक, कैन वी टॉक। के तपाईँ अङ्ग्रेजी जान्नुहुन्छ, डू यू नो इङ्ग्लिस, डू यू नो इङ्ग्लिस। के गर्नुहुन्छ, व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू। कस्तो रहो, हाउ वाज इट, हाउ वाज इट। नुहानु भएको छ, हैव यू टेक अ बाथ, हैव यू टेक अ बाथ। मुक्त भयो, गॉट फ्री, गॉट फ्री। तपाईको जन्मदिन कहिले आउँछ, व्हेन डज योर बर्थडे कम, व्हेन डज योर बर्थडे कम। के तपाईले आफ्नो डिनर खानु भयो, हैव यू हैड योर डिनर, हैव यू हैड योर डिनर। तपाईले आफ्नो खाजा खानु भयो, डिड यू हैव योर लंच, डिड यू हैव योर लंच। मेरो मैसेज को रिप्लाई किन दिनु हुन, वाई आर यू नॉट रिप्लाइंग टू माई मैसेज, वाई आर यू नॉट रिप्लाइंग टू माई मैसेज। तिमी मसँग कुरा गर्न चाहदैन होइन, यू डोन्ट वान्ट टू टॉक टू मी डू यू, यू डोन्ट वान्ट टू टॉक टू मी डू यू। के तपाईँ मलाई आफ्नो नम्बर दिन सक्नुहुन्छ, कैन यू गिभ मी योर नम्बर, कैन यू गिभ मी योर नम्बर। तपाईँ कहाँबाट हुनुहुन्छ, वेयर आर यू फ्रम, वेयर आर यू फ्रम। कति बजे आउनु पर्छ हजुर, व्हाट टाइम डू वी हैव टू कम सर, व्हाट टाइम डू वी हैव टू कम सर। तपाईँ आफ्नो भन्नुहोस्, यू टेल योर्स, यू टेल योर्स। तपाईको जन्मदिन कहिले हो, व्हेन इज योर बर्थडे, व्हेन इज योर बर्थडे। पढ्दै हुनुहुन्छ, आर यू स्टडिङ, आर यू स्टडिङ। बाबा आउनु भयो, बाबा हैज कम, बाबा हैज कम।